Bwana Yesu asifiwe. Jambo, jambo. Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir, peuple de Dieu. Hello, hello, ladies and gentlemen. Shalom, shalom, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Salamu wapendwa katika Kristo. Na kupresente kitabu hiki ya A l'école de la grandeur. Ukisoma hii kitabu utatambua kwamba kuna njia fulani ambazo Mungu anaweza kupitisha. Kuna mateso, kuna mitihani ambayo Mungu anaweza kufanya yeye akupitishe. Livre o ezali amotuya pona generation tozali parce que chaque génération ezali na lolenge Nzambe azali kotambola nango. Alors tozali na grâce kati na génération na biso tozana Docteur Bafula oyo Nzambe pesi a expiré enseignement aussi l'école de la grandeur. L'école de la grandeur ama masomo ya ukubwa. Najua kwamba dunia nzima kila mtu iko na kimbilia kwa mkubwa. Bine bitabo biwandikirwa mu rurimi rufaransa naye ngo sobora okwefunirayo mu rurimi oruzungu ate tugenda kucyusayo ne mu rurimi oruganda je buja. So ekirara cyogera ku kusomero ly'okukura ngo yagala kufuuka muntu mukuru mu kigambo kya Katonda era mu buweereza oyina byoyitamu ne bikusumbuwa nga toyina ngeri gy'osobola okubyekwatamu ne weebuuza ebibuuzo bingi ngenda kikola ntya mu kuweerezaako. Wegurire kopi eno, wegurire ekitabo kino kigenda kukuyamba okukula mu kuweerezaako. Utafute tu hii kitabu A l'école de la grandeur, utaipata kwa Eden Ministry ambayo imeandikwa na Dr. wetu Emmanuel Bafula. Ezali livre ezali koloba comment mutako kozala grand kati ya monde spirituel parce que lelo tozali komona mokili tozali lelo mutu nyonso azolinga za la grand mais okoko za la grand ça être enseigné parce que tolobi école il faut ezala na enseignant, il faut ezala pe na enseignement. Alors livre yo e bumbi ba enseignement à travers enseignant Docteur Bafula o Nzambe atie na ta oyo. Na kupresente pia aussi kitabu hiki inaitwa Les Mystères de l'Onction. Hivi vitabu ni vitabu ambavyo inaweza kutusaidia ndani ya mahuduma zetu, ndani ya makazi ambayo tunafanya. Na kama unahitaji vitabu hivi, unaweza kuja ndani ya Eden Ministry, utakutana na Dr. Bafula, atakusaidia kwa ajili ya kupata hivi vitabu, na Mungu wa mbinguni awabariki. Je viens vous présenter ces livres. Ces livres s'intitulent Les Mystères de la grandeur. Dans notre société aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes vouloir avoir l'onction. Lorsque tu cherches l'onction, tu penses que tu peux aller chez les féticheurs, tu vas chez n'importe qui pour avoir cette onction-là. Mais en réalité, ce que je vous dis, c'est l'Esprit Saint qui donne cette onction et c'est notre Dieu qui les donne. Si tu cherches ce livre et que tu le lis attentivement, tu sauras que c'est à travers notre Seigneur que tu auras l'onction que plusieurs personnes envient aujourd'hui. Tunawakaribisha kusoma kitabu, na wakati utakaposoma kitabu hiki kitakusaidia sana, na kitakusaidia kukazi ya Mungu unapoyafanya. Kama uko nabii, kama uko pastor, kama uko evangeliste, karibu kwa kusoma hiki kitabu. Kinaandikwa, kinasema Les Mystères de l'Onction. Tunasema kama kwa ajili ya mafuta. Onction ni nini? Watu wengi tunajua kama kupaka mafuta njo onction, akuombea kupake mafuta na kama njo kunatoka onction. Or tunajua onction ni Yesu Kristo, ni Mungu mwenyewe pamoja na Roho Mtakatifu, na njo tunajua njo mwenye analeta upako. Wa mama wa baba, tusome vitabu. Kama hauna muda kwenda kwa shule ya Biblia, tayari tuna vitabu hapa. Tunakukaribisha, karibu sana kusoma kitabu hiki. Kitakusaidia sana ndani ya maisha yako, ndani ya huduma, hata kufunza watoto wako pia. Juu sio mwenyewe unaweza kusoma neno la Mungu, pia na watoto pia itakusaidia. Karibu sana kwenye Eden Ministry. Tuna vitabu hapa ambavyo tunawaletea. Baba yetu Dr. Bafula aliandika kwa kutusaidia ndani ya huduma mbalimbali, huduma ya Les Mystères de l'Onction. Namshukuru Mungu ambaye amenikutanisha na mtumishi wa Mungu Dr. Bafula Emmanuel. Ilikuwa furaha kubwa sana kwangu. Na hii vitabu ambayo ameandika hapa kweli ilikuwa ni ajabu. Nashukuru sana kwa mtumishi wa Mungu. Wakati unaposoma hii vitabu utainuliwa, utavikwa mafuta. Wewe mwenyewe utasikia unajazwa. Na walika walio mbali na karibu kununua hii vitabu vya mtumishi wa Mungu. Wakati utakuwa unasoma
utajisikia peke mafuta inashuka ndani ya mwili yako. Mahali popote mnaweza kuwa na wakaribisha kununua vitabu hapa kwa mtumishi wa Mungu kwa Eden hapa pa Kampala. Tunawakaribisha nyote, mahali mnaweza kuwa nyote, karibu kununua vitabu hivi. I want to introduce a very good book, a very nice book, a book that is rich in knowledge, wisdom, understanding, a book that will help you to grow in spirit as a servant of God. It talks about the mystery of the anointing. When you have the anointing, you grow spiritually. So the anointing helps you to have knowledge so that you can serve God at a pace that He wants you to grow. If you have challenges that you go through, you have things that are difficult, you're confused, consult this book by Dr. Emmanuel Bafula of Eden Ministry here in Kampala. You're most welcome. You can get yourself a copy and God will bless you richly. Amen. Ninashuhudia kwamba vitabu hivi ambavyo viliandikwa na mtumishi wa Mungu Emmanuel Bafulwa ni vitabu vizuri, vinaweza kutusaidia kwa hali ya kukomaa kiroho. Kama ukijijua uko mtumishi wa Mungu na unahitaji kitabu kitaweza kusaidia kwa kukomaa kiroho, kitabu hiki ambacho wanaandika à l'école de la grandeur, hiki kitabu hiki kinaweza kusaidia kwa kukomaa, kwa sababu Mungu hapendi kutumika na watoto wadogo. Kila siku wakati Mungu anatafuta watumishi, anataka mtu mwenye anakomaa kiroho, na kitabu hiki kinaweza kukusaidia kwa kukomaa. Ukikisoma hautaregrete, utajisikia kuinuliwa na utajisikia kusonga mbele na kuinuliwa zaidi. Na zaidi kitabu hiki cha Mystère à l'Onction kinakusaidia kupata upako zaidi, kwa sababu unapokisoma kinakuongezea upako kwa ujuzi wako ambao umepata, na katika hali ya kukomaa kiroho unahitaji mafuta. Mimi ambaye mnamwona kwenye kamera hii naitika kwa jina la Dr. Emmanuel Bafulwa, ambaye iko kiongozi wa Eden Ministry. Hapa sasa hii tuna base ama tunaikalia fasi ya Kampala, Uganda. Tunataka ili kwamba tupresente hii vitabu ambavyo viko mbele zenu sasa hii. Kitabu ya kwanza inaitwa À l'école de la grandeur. À l'école de la grandeur iko kitabu ambayo tuliweza kupata maono ya kuiandika wakati ya COVID, wakati watu wote dunia nzima bako lockdown. Bwana kanza nionyesha namna gani inahitajika niweze kuandika hii kitabu, na kitabu yenyewe iko karibuni na chapitre 11. Chapitre ya kwanza hii kitabu ni Abraham et sa grandeur. Chapitre 2, tu n'as partagé sur le pouvoir d'élever et d'abaisser. Chapitre 3, iko la réussite de la grandeur. Chapitre ya 4, tunazungumzia mwa kitabu iko sur les esprits résistant notre destinée ou notre grandeur. Chapitre ya 5, c'est par rapport aux ennemis de la grandeur. Chapitre ya 6, tu n'as partagé sur fais-moi voir ta gloire. Chapitre ya 7, tunazungumzia sur la deuxième gloire. Chapitre ya 8, tu n'as partagé sur comment détruire la malédiction pour ta destinée ou pour ta grandeur. Et puis chapitre ya 9 tunazungumzia sur les mystères du ministère, en d'autres termes les secrets du ministère. Chapitre ya 10 tuna partagé sur la révolution ministérielle pour ta grandeur, na chapitre ya mwisho ya kitabu hiki ni chapitre 11 ina partagé sur les dieux des petits travaux qui deviennent grands. Voilà du moins hii kitabu hiki ambacho tuna présenter à l'école de la grandeur, na ukiona mzuri ni kitabu kenyewe kina porte karibuni 231 page. Njo yenye ikitabu kinabeba ama kinapeleka ndani wakati tunakiandika. Le deuxième livre que tunaba présenter nyinyi ambao munakuwa viongozi, watumishi wa Mungu, wajakazi wa Bwana, wa Kristo na makushi sociale zingine, ni kitabu inaitwa Les mystères de l'onction. Les mystères de l'onction. Kama ukitaka kujua le mystère de l'onction ama siri ya upako, unaweza kuangalia mambo inaandikwa ndani ya kitabu. Kitabu hiki ambacho unaona tunakupresente ni kitabu ambacho kinabeba chapitre mbalimbali, na tuna karibuni miezi 11 tuko tunafikiria, tunajaliwa neema ya kuweza kukiandaa, parce que tuliweza kukiandika tukiwepo ndani ya etat prière, na pamoja na ile nitakupresenter le titre yenye iko ndani ya kitabu ama machapitre. Chapitre ya kwanza tunazungumzia mwa kitabu ni chapitre wanaita comprendre l'onction dans l'Ancien Testament. Deuxième chapitre inazungumzia si la nature, les buts et la fonction de l'onction. Troisième
chapitre n'a partagé sur l'importance de l'onction. 4e chapitre n'a partagé sur les effets de l'onction. 5e chapitre n'a partagé sur l'onction et la fonction. 6e chapitre n'a partagé sur les secrets de l'onction royale du roi Saül. 7e chapitre n'a partagé sur 7 étapes menant à l'onction dans les Jourdains. Et le 8e chapitre inazungumzia sur les 6 étapes menant à l'onction dans la chambre haute, na ya mwisho inazungumzia juu ya les secrets pour grandir dans l'onction. Voilà ile chapitre zenye ziko mwa kitabu hiki, kwa sababu après avoir constaté shida nyingi sana zinasumbua kanisa la Kristo, wengi huanza tafutisha wafumu na mairizi ili kwamba wapate kufanya miujiza. Wengine huangusha watu kiasara bila mafuta na upako wa Bwana, na pamoja na ile tumegundua kwamba wengine huanza kutanika kwamba wanafanya vitu vya bure sana, kufanya mambo yenye inachafua madhabahu ya Kristo kwa leo. Alafu ilifanya ili kwamba sisi tuweze kusimama, tuweze kuwapresenter hii kitabu, inaweza kusaidia. Kama vile wenzetu wenyewe wametangulia mbele, hakijakuwa na bei sasa hivi, lakini kwa neema ya Bwana wewe unaweza taka ili kwamba usapoti kazi ya Mungu, usapoti huduma na Eden Ministry. Kitabu hiki unaweza leta yote inaweza hitajika. Okay, ukitaka kukipata unaweza kuingia kwenye Eden Ministry Kampala, Uganda, na ukitaka kuita utaangalia hizo namba zenye ziko hapo chini, alafu unaweza tupata kwa urahisi, na tutakufurnir autant de livres zenye unaweza taka. Mungu wa mbinguni akubariki.